तो हम शुरू करते हैं आज कुरान शरीफ का छठा पारे का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बुरी बात खुल्लम खुल्ला कहने को पसंद नहीं करता मगर उसकी बात और है जिस पर जुल्म किया गया हो। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। यदि तुम खुले रूप से नेकी और भलाई करो या उसे छिपाओ या किसी बुराई को क्षमा कर दो तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला सामर्थ्यवान है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच विच्छेद करें और कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते और इस तरह से चाहते हैं कि बीच की कोई राह अपनाएं, वही लोग पक्के इनकार करने वाले हैं और हमें इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। वे लोग जो अल्लाह और रसूलों पर ईमान रखते हैं और उनमें से किसी को एक संबंध में अलग नहीं करते जो उनके बीच पाया जाता है, ऐसे लोगों को अल्लाह शीघ्र ही उनके प्रतिदान प्रदान करेगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। किताब वालों की तुमसे मांग है कि तुम उन पर आकाश से कोई किताब उतार लाओ तो वे तो मूसा से इसमें भी बड़ी मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष दिखा दो, तो उनके इस अपराध पर बिजली की कड़क ने उन्हें आ दबोचा। फिर वो बछड़े को अपना उपास्य बना बैठे, हालांकि उनके पास खुली खुली निशानियां आ चुकी थी। फिर हमने उसे भी क्षमा कर दिया और मूसा को स्पष्ट बल एवं प्रभाव प्रदान किया और उन लोगों से वचन लेने के साथ हमने तूर पहाड़ को उन पर उठा दिया और उनसे कहा दरवाजे में सजदा करते हुए प्रवेश करो और उनसे कहा सब्त सामूहिक इबादत के दिन के विषय में ज्यादती ना करो ना, और हमने उनसे बहुत ही दृढ़ वचन लिया था। फिर उनके अपने वचन भंग करने और अल्लाह की आयतों का इनकार करने के कारण और नबियों को नाहक कत्ल करने और उनके ये कहने के कारण कि हमारे हृदय आवरणों में सुरक्षित है, नहीं बल्कि वास्तव में उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, तो ये ईमान थोड़े ही लाते हैं। और उनके इनकार के कारण और मरियम के खिलाफ ऐसी बात कहने पर जो एक बड़ा लांछन था, और उनके इस कथन के कारण कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह के रसूल को कत्ल कर डाला, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया और ना उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध हो गया। और जो लोग इसमें विभेद कर रहे हैं निश्चय ही वे इस मामले में संदेह में थे। अटकल पर चलने की अतिरिक्त उनके पास कोई ज्ञान न था। निश्चय ही उन्होंने उसे ईसा को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया और अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। किताब वालों में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मृत्यु से पहले उस पर ईमान न ले आए, और वह क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। सारांश ये है कि यहूदियों के अत्याचार के कारण हमने बहुत सी अच्छी पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो उनके लिए हलाल थी, और उनके पराए अल्लाह के मार्ग से रोकने के कारण और उनके ब्याज लेने के कारण, जबकि उन्हें इससे रोका गया था, और उनके अवैध रूप से लोगों के माल खाने के कारण ऐसा किया गया। और हमने उनमें से जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए दुखद यातना तैयार कर रखी है, परंतु उनमें से जो लोग ज्ञान में पक्के हैं और ईमान वाले हैं वे उस पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारा गया है और जो तुमसे पहले उतारा गया था, और जो विशेष रूप से नमाज कायम करते, ज़कात देते और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, यही लोग हैं जिन्हें हम शीघ्र ही बड़ा प्रतिदान प्रदान करेंगे। हमने तुम्हारी ओर उसी प्रकार वह की है जिस प्रकार नूह और उसके बाद के नबियों की ओर वह की, और हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उसकी संतान पर ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की ओर से और भी वह की, और हमने दाऊद को जो जबूर प्रदान किया। और कितने ही रसूल हुए जिनके हालात पहले तुमसे बयान कर चुके हैं, और कितने ही रसूल हुए जिनके हालात पहले हम तुमसे बयान कर चुके हैं, और कितने ही ऐसे रसूल हुए जिनके हालात हमने तुमसे नहीं बयान किए,
اور موسیٰ سے اللہ نے بات چیت کی جس پرکار بات چیت کی جاتی ہے۔ رسول شبھ سماچار دینے والے اور سچیت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں اپنے نردوش ہونے کا کوئی ترک نہ رہے۔ اللہ اتینت پربھوتشالی تتودرشی ہے، پرنتو اللہ گواہی دیتا ہے اس کے دوارا جو کچھ اس نے تمہاری اور اتارا ہے اسے اس نے اپنے گیان کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یدپی اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ نشچے ہی جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے مارگ سے روکا وہ بھٹک کر بہت دور جا پڑے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم پر اتر آئے انہیں اللہ کداپی سما نہیں کرے گا اور نہ انہیں کوئی مارگ دکھائے گا سوائے جہنم کے مارگ کے جس میں وہ سدیو پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان بات ہے۔ یہ اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے ستیہ لے کر آ گیا ہے، اتح تم اس بھلائی کو مانو جو تمہارے لیے جٹائی گئی ہے، اور یدی تم انکار کرتے ہو تو آکاشوں اور دھرتی میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا تتودرشی ہے۔ اے کتاب والو، اپنے دھرم میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے جوڑ کر ستیہ کے اترکت کوئی بات نہ کہو۔ مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اس کے اترکت کچھ نہیں کہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی اور بھیجا تھا، اور اس کی اور سے ایک روح ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ تو کیول اکیلا پوجیہ ہے، یہ اس کی مہما کے پرتیکول ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آکاشوں اور دھرتی میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ کاریہ سادھک ہی کی حیثیت سے کافی ہے۔ مسیح نے کداپی اپنے لیے برا نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ نکٹورتی فرشتوں نے ہی اسے برا سمجھا، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے برا سمجھے گا اور گھمنڈ کرے گا تو وہ اللہ ان سبھی لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر کے رہے گا۔ اتح جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کرم کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے ادار انوگرہ سے انہیں اور ادھک پردان کرے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو برا سمجھا اور گھمنڈ کیا تو انہیں وہ دکھد یاتنا دے گا، اور وہ اللہ سے بچ سکنے کے لیے نہ اپنا کوئی نکٹ کا سمرتھک پائیں گے اور نہ ہی کوئی سہایک۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے کھلا فرمان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری اور ایک اسپشٹ پرکاش اتارا ہے۔ تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، انہیں وہ شیغر ہی اپنی دیالوتا اور اپنے ادار انوگرہ کے چھیتر میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی اور کا سیدھا مارگ دکھا دے گا۔ وہ تم سے آدیش معلوم کرنا چاہتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں ایسے ویکتی کے وشے میں جس کا کوئی وارث نہ ہو آدیش دیتا ہے، یدی کسی پروش کی مرتیو ہو جائے جس کی کوئی سنتان نہ ہو پرنتو اس کی ایک بہن ہو تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ اس بہن کا ہوگا، اور بھائی بہن کا وارث ہوگا یدی اس بہن کی کوئی سنتان نہ ہو، اور یدی وارث دو بہنیں ہوں تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے ان کے لیے 2/3 ہوگا، اور یدی کوئی بھائی بہن وارث ہو تو ایک پروش کا حصہ 2 استریوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آدیشوں کو اسپشٹ کرتا ہے تاکہ تم نہ بھٹکو، اور اللہ کو ہر چیز کا پورا گیان ہے۔ اے ایمان لانے والوں، پرتیبندھوں، پرتجیاؤں، سمجھوتوں آدि کا پورن روپ سے پالن کرو۔ تمہارے لیے چوپاؤں کی جاتی کے جانور حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ حلال جانوروں کو کھاؤ، لیکن جب تم احرام کی دشا میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ نسندہ اللہ جو چاہتا ہے آدیش دیتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی نشانیوں کا انادر نہ کرو، نہ آدر کے مہینوں کا، نہ قربانی کے جانوروں کا، اور نہ ان جانوروں کا جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کا جو اپنے رب کے انوگرہ اس کی پرسنتا کی چاہ میں پرتنشٹھ گرہ کعبہ کو جاتے ہو، اور جب احرام کی
दशा से बाहर हो जाओ तो स्वीकार करो, और ऐसा ना हो कि एक गिरोह के शत्रुता जिसने तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित घर का रास्ता बंद कर दिया था, तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम जाति करने लगो। हक अदा करने और इसे भय के काम में तुम एक दूसरे का सहयोग करो, और हक मारने और जाति के काम में एक दूसरे का सहयोग ना करो। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा कठोर दंड देने वाला है। तुम्हारे लिए हराम हुआ मुर्दार रक्त, सूअर का मांस और वह जानवर जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो, और वह जो घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या सींग लगने से मरा हो, या जिसे किसी हिंसक पशु ने फाड़ खाया हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जब ज़िबह कर लिया हो, और वह जो किसी थान पर ज़िबह किया गया हो, और यह भी तुम्हारे लिए हराम है कि तीरों के द्वारा किस्मत मालूम करो। यह आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा आज इनकार करने वाले तुम्हारे धर्म की ओर से निराश हो चुके हैं, तो तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए धर्म के रूप में इस्लाम को पसंद किया। तो जो कोई भूख से विवश हो जाए परंतु गुनाह की ओर उसका झुकाव ना हो, तो निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। वे तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल है, कह दो तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीज़ें हलाल हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधे हुए शिकारी जानवर के रूप में सधा रखा हो, जिनको जैसा अल्लाह ने तुम्हें सिखाते हो, वे जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़े रखे उसको खाओ, और उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए अच्छी स्वच्छ चीज़ें हलाल कर दी गई, और जिन्हें किताब दी गई उनका भोजन भी तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा भोजन उनके लिए हलाल है। और शरीफ और स्वतंत्र ईमान वाली स्त्रियां भी, और वे शरीफ और स्वतंत्र स्त्रियां भी जो तुमसे पहले के किताब वालों में से हो, जबकि तुम उनका हक महर देकर उन्हें निकाह में लाओ। ना तो ये काम स्वच्छंद काम तरपति के लिए हो, और न चोरी छिपे याराना करने को। और जिस किसी ने ईमान से इनकार किया उसका सारा किया धरा अखारत गया, और वह आखिरत में भी घाटे में रहेगा। ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे को और हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो, और अपने सिरों पर हाथ फेर लो, और अपने पैरों को भी टखनों तक धो लो। और यदि नापाक हो तो अच्छी तरह पाक हो जाओ, परंतु यदि बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई शौच करके आया हो, या तुमने स्त्रियों के हाथ लगाया हो, फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लो। अल्लाह तुम्हें किसी तंगी में नहीं डालना चाहता, अपितु वे चाहता है कि तुम्हें पवित्र करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे ताकि तुम कृतज्ञ बनो। और अल्लाह के उस अनुग्रह को याद करो जो उसने तुम पर किया है, और उस प्रतिज्ञा को भी कुछ ऐसे उसने तुमसे की है जबकि तुमने कहा था हमने सुना और माना। और अल्लाह का डर रखो, अल्लाह जो कुछ सीनों दिलों में है उसे भी जानता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए खूब उठने वाले इंसाफ की निगरानी करने वाले बनो, और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही धर्म परायणता से अधिक निकट है। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिदान है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही भड़कती आग में पड़ने वाले हैं। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के उस अनुग्रह को याद करो जो उसने तुम पर किया है, जबकि कुछ लोगों ने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाने का निश्चय कर लिया था तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। अल्लाह का डर रखो, और ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने इस्राएल की संतान से वचन लिया था और हमने उनमें से 12 सरदार नियुक्त किए थे, और
اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، یدی تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی سہایتا کی اور اللہ کو اچھا شرن دیا تو میں اویسے تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں نشچے ہی ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے پشچات تم میں سے جس نے انکار کیا تو واستو میں وہ ٹھیک اور صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ پھر ان کے بار بار اپنے وچن کو بھنگ کر دینے کے کارن ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے ہردے کٹھور کر دیے۔ وہ شبدوں کو ان کے استھان سے پھیر کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اور جس کے دوارا انہیں یاد دلایا گیا تھا اس کا ایک بڑا بھاگ وہ بھلا بیٹھے اور تمہیں ان کے کسی نہ کسی وشواس گھات کا برابر پتہ چلتا رہے گا۔ ان میں سے ایسا نہ کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں تو تم انہیں سما کر دو اور انہیں چھوڑو، نشچے ہی اللہ کو وہ لوگ پریہ ہیں جو اتم کرمی ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی دृڑھ وچن لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ عیسائی ہیں، کنتو انہیں جو کچھ جس کے دوارا یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا بھاگ بھلا بیٹھے۔ پھر ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے شتروتا اور دیس کی آگ بھڑکا دی اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ بناتے رہے تھے۔ اے کتاب والو، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، کتاب کی جو کچھ باتیں تم چھپاتے تھے ان میں سے بہت سی باتیں وہ تمہارے سامنے کھول رہا ہے اور بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی اور سے پرکاش اور ایک اسپشٹ کتاب آ گئی ہے جس کے دوارا اللہ اس ویکتی کو جو اس کی پرسنتا کا انوگامی ہے سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اور اپنی انگلیوں سے ایسے لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر اجالے کی اور لے جا رہا ہے اور انہیں سیدھے مارگ پر چلا رہا ہے۔ نشچے ہی ان لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ نشچے ہی ان لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ کہو اللہ کے آگے کس کا کچھ بس چل سکتا ہے؟ یدی وہ مریم کے پتر مسیح کو اور اس کی ماں مریم کو اور سمست دھرتی والوں کو ونشٹ کرنا چاہے اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آکاشوں اور دھرتی کی اور جو کچھ ان کے مدھیہ ہے، اس کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔